बाईसाइकिल की तालीम। अभी कद इतना भी न था कि पैर आसानी के साथ बाईसाइकिल के पेडल तक पहुंच सकें कि साइकिल सवारी के शौक़ ने गुदगुदाया और रफ्ता रफ्ता इस शौक़ ने अरमान, आरज़ू और तमन्ना वगैरह के तमाम मदारिज तय करके इश्क की सूरत इख्तियार कर ली। यहाँ तक कि अब बग़ैर साइकिल के ज़िंदगी दुश्वार हो गई। हर वक्त इसी का तज़किरा है और रात को ख्वाब भी देखते हैं तो बाईसाइकिल का। बात यह थी कि सड़कों पर कसरत से अपने हम उम्रों को और अपने से बड़े लोगों को बाईसाइकिल पर फराटे भरते हुए देखते थे और कलेजा थाम कर रह जाते थे। एक ये हैं जिनको ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल है, दुनिया में बहिश्त के मज़े उड़ा रहे हैं, बाईसाइकिल के मालिक हैं और बाईसाइकिल पर बैठकर हवा में तैरते फिरते हैं। एक हम बदकिस्मत हैं कि हमारी किस्मत में और सब कुछ है, अगर नहीं है तो सिर्फ बाईसाइकिल। जब शौक़ बढ़कर इश्क की सूरत इख्तियार कर लेता है और इस वक्त इसका ज़ब्त करना इंसानी ताकत से बाहर होता है। ख़ुसूसियत के साथ बचपने में तो इश्क हो जाना क़यामत से कम नहीं होता। चुनांचा हमारे बुज़ुर्गों को हमारी दिली कैफ़ियत का इल्म था, बल्कि वो हमारी मजनूनाना हालत से तंग आ गए थे और किसी न किसी तरह हमको मुतमईन करने की फ़िक्र में थे। आखिरकार इधर से ये शर्त पेश की गई कि सवार होना सीख लो तो ख़रीद ली जाए, और इधर से ये ज़िद थी कि ख़रीद दो तो सीख लेंगे। लेकिन बगुफ्ता व शुनेद कुछ हमारे बड़े बूढ़े झुके और कुछ हम, और आखिरकार ये तय पाया कि हम किसी पुरानी बाईसाइकिल पर सवार होना सीख कर मश्क करें तो नई ख़रीद ली जाएगी, वरना नई बाईसाइकिल टूट कर सीख चुकने से पहले ही हमको फिर नई बाईसाइकिल की तमन्ना में मुब्तला कर देगी। किस्सा दरअसल ये है कि शौक़ सब बराबर होते हैं, ख्वाह वो बाईसाइकिल का हो या खान बहादुरी का, जेल जाने का हो या गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जाने का। जहाँ तक शद्दोमद और जोश व खरोश का ताल्लुक़ है, हमारा ख़्याल है कोई शौक़ भी इससे खाली नहीं होता। और फिर जोश व खरोश में इंसान क्या कुछ कर गुज़रता है, इसको हम भी जानते हैं और वो भी जानते होंगे जो आज़री मजिस्ट्री से लेकर म्यूनसिपल कमिश्नरी और कौंसल या असम्बली की मेंबरी तक के किसी शौक़ में शद्दोमद और जोश व खरोश से काम ले चुके हैं या लेने वाले हैं। इस वक्त इंसान एक किस्म के मरफू अलकलम मखलूक होता है, जिसके यहाँ जायज़ और नाजायज़ हर किस्म की तदाबीर यकसा होती हैं और इनको इख्तियार करने में ज़रा भी पसो पेश नहीं करता। चुनांचा यही हुआ कि पुरानी बाईसाइकिल की जस्तजू में इत्तेफाक से बहुत जल्द कामयाबी हासिल हो गई। यानी एक दिन कोई साहब बाईसाइकिल पर सवार होकर हमारे किसी बुज़ुर्ग से मिलने आए। वो तो इधर मिलते रहे और इधर इनकी बाईसाइकिल हमारे काम आई। बाईसाइकिल लेकर कंपनी बाग की इस सड़क पर पहुँचे जो फराज से नशेब की तरफ की गई थी, और वहाँ फितरत को बेहतरीन मुअल्लिम जानकर हमने बाईसाइकिल की बिस्मिल्लाह कर दी। बाईसाइकिल के पेडल पर बायां पैर रख कर कि वो बजाय आगे चलने के लहरा कर इस तरह लेट गई कि हम निस्फ़ इसके फ्रेम में और निस्फ़ ज़मीन पर दराज नज़र आए। लेकिन हम मर्दाना वार उठे, कपड़े झाड़े और बहादुराना बाईसाइकिल को उठाकर फिर कोशिश की। इस मरतबा बाईसाइकिल थोड़ी दूर चलकर खुद ब खुद खड़खड़ाई और एक झटके के साथ इस तरह गिरी कि हम बाईसाइकिल के हाथ में लिए कलाबाजी खा गए और थोड़ी बहुत चोट भी आई। लेकिन हमने कहा, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफ़ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। हाथों से घुटनों को सहलाते हुए हमने फिर मश्क की और ये मश्क कामयाब रही, इसलिए कि हम बजाय गिरने के बाईसाइकिल को गिराकर खुद खड़े हो गए, और जब वो अच्छी तरह गिर ली तो फिर इसको उठा कर चले। लेकिन अब की मरतबा बाईसाइकिल को घोड़ दौड़ के घोड़ों की तरह टिड्डी फाड़ना पड़ी, यानी सड़क पर आराम फरमाने वाले गधे से टकराकर वो खुद इधर जा रही और हमको गधे का सहारा लेकर इसी की पीठ पर बैठ जाना पड़ा। बहरहाल ये कोई ऐसी बात न थी। गधे के उठने से पहले हम खुद उठे और बाईसाइकिल को इस अज़म के साथ उठाया कि देखें कहाँ तक गिरती है, या हम ही नहीं या तो ये ही नहीं।
اس وقت ہم کو غصہ آ جانا ذرا مفید ہوا کہ ہم نہیں معلوم کتنی مرتبہ غصہ میں خود بخود پیدا ہو جانے والی تیزی کے ساتھ بائسیکل اٹھا اٹھا کر مشق کرتے رہے، یہاں تک کہ بائسیکل نے گرنا چھوڑ دیا، یا گری تو اس طرح کہ خود گر پڑی اور ہم سنبھل گئے۔ جب یہ مشق اس حد تک پہنچ چکی تو ہم ایک درخت کے سہارے سے گدی پر بیٹھ گئے اور بائسیکل کو چھوڑ دیا، جو نہایت تیزی کے ساتھ لہراتے ہوئی اس حد تک چلی کہ اگر نالے کے پل سے نہ ٹکرا جائے تو ماں ہمارے یقیناً بجائے خشکی کے اس کو تری میں چلنا پڑے، لیکن وہ نالے کے پل سے ٹکرائی اور ہم کو منہ کے بل گرنا پڑا۔ گرنے کی تمام تکلیف اس خیال نے ذہن سے نکال دی کہ ہم بائسیکل پر اتنی دور چل کر گرتے ہیں، لہٰذا پھر وہیں گئے جہاں سے چلے تھے اور پھر اسی طرح سوار ہو کر بائسیکل چھوڑ دی، لیکن بائسیکل کے روانہ ہوتے ہی معلوم نہیں کم بخت دھوبنیں کہاں سے اس سڑک پر آ گئیں۔ لاکھ لاکھ چیخے چلائے، ہٹو بچو کیا، مگر جدھر وہ ہٹیں اسی طرف بائسیکل بھی مڑی اور آخر کار ان کی گٹھری سے الجھ کر ہم بھی گرے، بائسیکل بھی گری اور ان میں سے ایک بڑھیا ماں گٹھری کے چاروں شانے چت ہو گئی۔ وہ یقیناً مری نہیں تھی، اس لیے کہ برابر ہم کو کوس رہی تھی اور ہم اس کی خوشامد کر رہے تھے۔ بمشکل تمام اس کو وہاں سے روانہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے، مگر دل نے کہا واہ، دو چار ہاتھ، اب تو لب بام رہ گیا۔ لہٰذا پھر ایک مرتبہ ہمت کی اور بائسیکل پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے، لیکن چونکہ اترنا نہیں آتا تھا لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گریں، ورنہ بائسیکل کا چلنا بند نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس خیال سے ہم مطمئن تھے کہ کہیں نہ کہیں گرنا ضرور پڑے گا، لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ گریں کہ چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھائیں۔ اگرچہ ہم اس گرنے والے سانحہ کے لیے تیار تھے، لیکن دل لرز رہا تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بائسیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم کو ایک نہایت ہی مقدس بزرگ سے اس بری طرح لڑایا کہ خود تو کم بخت الگ جا پڑی اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر گرایا۔ وہ بیچارے وظیفہ میں مہو تھے کہ یہ ناگہانی آفت آ گئی، غالباً ہم کو ملک الموت سمجھے ہوں گے، اس لیے ہم نے اپنے ہوش بجا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کے اوپر پڑا ہوا۔ ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھورا کیے۔ ہم نے ان کے کپڑے خود جھاڑے اور ان کو بائسیکل کی طرح چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہم کو روح قبض کرنے کے انداز سے گھور رہے تھے۔ ہم نے جب یہ عالم دیکھا تو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائسیکل کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا۔ چونکہ ہم کو ہینڈل کی اس ساکھ کے اعتبار سے اگلے پہیے کی طرف سے سوار ہونا نہیں آتا تھا، لہٰذا ہم سائیکل سواری کی تعلیم کو مکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح مجروح بائسیکل لیے گھر آئے، اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحسین نہیں کہ اب بیان نہیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔